Ej, Haso, znaš kako si juče došao pijan kući? Nisam, Bona. Nemoj da lažeš. Ajde, bolan, gledao si TV i smijao si se. Po ne vidim što je tu loše. Pa nisi ni upalio TV. Moraš da naučiš da kažeš ne. Hoćeš li još jednu rakiju? Zašto da ne? Plavuši gori kuća. Ona panično zove vatrogasce. Samo se smirite, gospođo. Recite nam kako da dođemo do vas. Pa, sa onim velikim crvenim autom. Koja je razlika između sretne i pametne žene? Sretna žena nađe potkovicu, a pametna nađe konja. Pita sin oca. Tata, a šta je to kolibri? Ma, to ti je neka glupa riba. Ali ovdje piše da leti od cvijeta do cvijeta. Pa eto, vidiš koliko je glupa. Prozvao učitelj Pericu u školi i kaže mu: Perice, reci mi jednu poslovicu. Bez alata nema zanata. Bravo, Perice, reci nam još jednu poslovicu. Pametno mi je i jedna dosta. Perica užurbano ulazi u kuću i odmah kreće da jede tortu sa stola. Kaže mu majka: Pa lakše malo je čovječe, pa misli malo i na brata. Sve vrijeme mislim na njega, zato ovako žurim. Dođe Mujo sa Fatom u trgovinu i onako sav pijan krene da vadi karticu da plati, ali nikako da pogodi ulaz za karticu. A prodavačica će na to: Ajde, bolan Mujo, pa daj Fati karticu i pin da ona plati umjesto tebe. A Mujo će na to: Pa Bona, ja jesam pijan, ali nisam lud. Izlazi Mujo iz cvjećare sa velikim buketom cvijeća. Nailazi Fata te kaže: Joj, Mujo moj, koliko lijep buket si mi kupio. Nije to za tebe, to je za moju sekretaricu. Šta za sekretaricu cvijeće, a za mene ona stvar? Ma šta se buniš, Bona, zamijenit ću vam poklone. U kafani sjede dva jarana i piju rakiju, pa Mujo kaže Sulji: Juče mi je Fata pobjegla sa najboljim prijateljem Hasom. Ček, pa kako? Pa zar ti inače ne voliš Hasu? A nisam ga volio ranije, ali sad smo najbolji prijatelji. Pita Haso Fatu: Jeli, gdje to izlaziš svako veče i sa kim? Fata odgovara: Na probe hvora sa prijateljicama. I šta radite tamo? Ma ništa posebno. Pijemo vino, malo časkamo. Pa kad onda pjevate? Kada se vraća... Evo vidiš, dragi, da nisam dugo telefonirala. Evo, ovaj poziv je trajao samo 10 minuta. Bravo za tebe. Bravo. A tko je to bio? Ma neka žena pogriješila broj. Ljubomorni muž zove ženu sa posla i kaže: Alo, gdje si, ljubavi? Evo me kući. Kući? Aj, uključi blender da čujem. Žena uključi blender. Vrrrr. Dobro, vjerujem ti. Drugi dan isto. Treći dan muž se vraća kući i vidi samo sina u kući. Jeli, sine, gdje ti je majka? Nemam pojma, otišla negdje sa blenderom. Kaže sudija: Mujo, jesi li ti ukrao bačvu rakije? Jesam. Policija je kod tebe našla praznu bačvu. Što se desilo? Popio sam. Pa nisi valjda popio cijelu bačvu rakije? Nisam, popio sam pola. Dobro, a što je s onom drugom polovinom? Prodao sam. A gdje su pare? Zapio sam ih. Planinar dolazi do male kućice na planini i kuca na vrata. Sa druge strane vrata čuje se dječji glas: Da li ti je mama tu? Nije, izašla kad je tata došao. Znači, tata ti je tu? Nije, on je izašao kad sam ja došao. Znači, vas troje nikad niste zajedno. Jesmo, ali kod kuće. Ovo nam je poljski WC. Posle prve bračne noći mladina prijateljica je upita: I kako je bilo?
Jao, slatka moja, bilo je super, fantastično. A tek ona stvar. Šta mu je? Ma ništa mu nije, nego je nov novcat. Kako znaš? Pa još je bio u celofanu. Kamiondžija u punoj brzini udara zaprežna kola. Stade, izađe iz kamiona i vidi konja kako se bespomoćno baca u lokvi krvi. Bilo mu žao, pa se vratio u kamion. Uzeo je pištolj i ubio konja da mu skrati muke. Okreće se kad vidi seljaka kako skakuće na jednoj nozi, a drugu nogu nosi preko ramena i kaže: nije mi ništa. Naruči tip u restoranu gulaš. I posle nekog vremena kad ga je pojeo, kaže on konobaru: dobar vam je ovaj gulaš, nego koji je to, šta je to? A to vam je turski gulaš. Turski, a? Da, pas je zvao Sultan. Pričaju dva lažova. Kaže prvi: jesi li ti čuo za Atlantski ocean? Jesam. Vidiš, ja sam ga lično sam preplivao. A dobro. Jesi ti čuo za Mrtvo more? Jesam. Pa što misliš, tko ga je ubio? Dva policajca stala negdje pored puta da obave malu nuždu. Vraćaju se u kola, a jednom pantalone sve mokre, a ovaj drugi će: svašta, pa ti si opet držao pendrek. Ulazi čovek u ordinaciju. Psihijatar ga pita: a tko ste vi? Pa Bog mi je rekao da sam Napoleon. Kad neki lik iz čekaonice viče: laže bre, ništa mu ja nisam rekao. Vidite, za ovaj posao firma traži nekog odgovornog. Onda gledate u pravog čovjeka. U prošloj firmi gdje sam radio, za svaki problem koji smo imali, oni su rekli da sam ja odgovoran. Kaže Perica: mama, danas sam ubio 3 muške i 4 ženske mušice. A kako znaš koje su muške, a koje su ženske? Pa 3 su bile na boci od rakije, a 4 na ogledalu. Prijatelji mi često govore: baci tu cigaretu, šta se truješ, to ti uništava pluća. A ja im uvek odgovorim istim, ali s mojim jedinstvenim pogledom na stvari. Što više pušim, češće praznim pepeljaru. Samim tim se i više krećem, a kretanje je dobro za zdravlje. Komšinica zaustavlja komšiju ispred zgrade rano ujutru. Komšija, jel bi mogo da me odvezeš na posao? Komšija se nasmeje, namigne i kaže: sa zadovoljstvom, komšinice. Ali i ako može bez zadovoljstva, da ne zakasnim na posao. Zove đavo Svetog Petra jedno prepodne i kaže mu: a što misliš da organiziramo onu fudbalsku utakmicu Pakao protiv raja? Sveti Petar se gladi po bradi pa kaže: pa li ti znaš da su najbolji fudbaleri svih vremena kod mene ovdje u raju? Đavo se smije i kaže: pa jel ti znaš da su najbolje sudije kod mene? Razvlači Fata kore za pitu, nagnula se i da prostite dobrano nagula. Došao Mujo s posla, ugleda Fatu, zadigne suknju i na brzaka je kresne. Fata se okrene, ugleda Muju i reče: ih bolan, što si brz, već gotovo, a ni koru još nisam uspjela razvući. A Mujo reče: ma može i duže, samo žurim, trebao je Haso doći po bicikl. Pa bio je. Jel se dugo zadržao? Pa 4 kore, šta da kažem. Mladić vodi devojku kući. On izvlači ključeve iz džepa, a ona kaže: znaš, ja uvek gledam kako muškarac stavlja ključ u bravu. Ako ga gurne naglo, onda je pregrub, nije za mene. Ako mu ključevi ispadnu iz ruke, onda je nesiguran, isto nije za mene. A kako ti otvaraš vrata? Ja prvo poližem ključanicu. Na sudu tužilac pozove svog prvog svjedoka, jednu baku od 80 godina i pita je: gospođo, da li me poznajete? Kako vas ne bih poznavala, gospodine Joviću? Znam vas još kao dječaka, ali moram da vam kažem da sam se jako razočarala u vas.
Vi ste lagali i varali svoju ženu, tračarili ste ljudima iza leđa, manipulisali. Vi mislite da ste velika faca, u stvari nemate mozga ni kao mušica jedna. Dobro, ja vas znam. Tužilac, onako zbunjen, pita dalje. Dobro, dobro, a recite mi, gospođo, jel poznajete ovdje prisutnog branioca? Znam i gospodina Zdravkovića, još kad je bio mladić. On je lenština jedna, prevrtljač, ima problema s alkoholom, on ne može da uspostavi normalan odnos ni sa kim, a bio je glas da je najlošiji advokat u cijeloj zemlji, a da ne pominjem što je varao svoju ženu sa jednom koja je, ispostavilo se da je vaša žena, da znam i njega vrlo dobro. Branilac samo što nije dobio infarkt. Sudija pozove i tužioca i branioca da dođe do njega, pa im reče: slušajte vas dvojica, ako bilo ko od vas dvojice pita babu da li poznaje mene, idete na robiju. Ako si se nasmijao bar jednom, misija je uspjela. Ako više puta, još bolje. Piši u komentarima koji vic ti je bio najjači. Udari like ako želiš još ovakvih kompilacija i zapamti, novi vicevi stižu brže nego Mujo s izgovorom. Vidimo se u sljedećem videu.